हमको विश्वास नहीं लागबार तुम्हें तुम्हार घर के फिरी जाओ फेर काना के अविश्वास कर जा सब तो कहला न आरु हगोई ना केन सुनी कर जानी कर भी आसी कर कहि दउ तो मु कहसी का बोलछु धर तो मत देखो तो केनता हो चंदी तू हेंता नहीं हो ये देखो तो जेना देखवा रहा है वो नहीं टमाटर तोलाड़ा रहसी देना ना आ करबो मा बाबू रे हमर कोका खराब हमटा ऊपर रहि गला हमटा भी तोलाड़ा रहि गेले भले दी हां सखा हो माई घरे जनता विश्वास करी छन हमको हमें का कर विश्वास कर मार बेस बेस हमें भी नहीं विश्वास करबार बोल तुम्हें तोर घर के फिरी जाओ ना कोट जावा हम बुझबे थाना पुलिस केस पास जावा हम बुझबे हंदा काय कोट पोछरा में गए कोतरा सखा हो आज ई प्रश्न दे करमा माई घर के हमें भी नहीं कहे हां আর কথাতে মরা আর কগ হসি হসি মাই গো মোদালসি আর কথাতে মোর কহ হসি হসি आटे मर कहसी हसी गो मर गेले माउसी ए कथाटे मोर कहसी हसी तुई तो मोर जीवन डानु बेसी गो मोर सुना माउसी मदन रे वो बोले दे में तोतला बासी আর কিছু নি ধনো হাতিরে পরখে দেবি केदा कहू जन देखु जो का तुम्हें हो पिला घर के पास के कहीं जाऊ चा बोले ई पिला घर को चिन्ह नहीं कि जोना नहीं तकर पास के कंदा जाऊ चा बोलते बाबू रे चंद्रसेना मामू के बिहा ही छन तेणु करी आशा नहीं करी हमें आसी छु हेले हे चंद्रसेना मामू लागी बोली केड़े गर्व करू छन माई नहीं कहे तेणु करी पछरा मा पचर काना पचरौ चली और सुनी बेटी साधु संत बसी मैं गो मोदालसी आजी सुनी बेटी साधु संत बसी मैं गो मोदालसी और कथा थे मोर कह हसी हसी पछरा मा और कथा थे मोर कह हसी हसी मैं गो मोदालसी कथा थे मोर कह हसी हसी मैं गो मोदालसी मोर मोदालसी सुनी बेटी साधु संत वसी बाबरे केन कथा पछरा मा आगो राधा चंद्र सेना तुई विवाह होइथिल कि नहीं गो विवाह होइथिल कि नहीं कहां बोलो तमे दिन मोर चंद्र सेना मामू के बिहा है के नहीं बोलू छो हां ए बाबू हेटा मिछ कथा जे गुटे कथा मोर चंद्रसेना मामू के तमे बिहा नहीं है किए कहला रे बिहाई कहत अब जदी भी मोर मामू बिहा हेतिते हे गोगष्ठ के मोर मामू कहीं जाते ई सारा विश्व ब्रह्मांड जानी छन जे राधा एवं चंद्रसेना पति पत्नी बोली गई और तमे बियाह नहीं हे बोली केनता कहत महानडुआ कथा रे कहसुबो केनता गुटे पिला जदि बियाह हेला तमिलनाडु नहीं जानो से तो सेनो कवर न आजि काली पिला मना ओडिसा रे कवर करजन बोल जुगा ए बाबू सुन तो तमिलनाडु जो जन पर के बियाह वाला जे बोले सु तमिलनाडु जीवे सेना को 50-60 लाख 2 लाख भी कमाले असला केंदा करबे जानजू केनता करबे असला बेल के से का साबुन के से अमृत मुड़ा साबुन माखी कर धव की सुदिबे होय इनके बोले आसले 8 दिन भल पेट साफ हुए बीड़ी जागर सिगरेट पीवे 10-15टा सफल पुड़िया पान बाहर इत्यादि इत्यादि पड़ी थिबा पॉकेट रे 8 दिन बोले गले अथरा ठुटी सिगरेट पीवे ठुटी बीड़ी सेनु बोले गला 15-16 दिन एतरा बीड़ी के बोले आसबे
যেତେবেলে মাসে ভন্না হয়ে যাবে তোর ঠুটি বুড়ি কেন কেন পড়ি দিবা যে সেটাকে নকি বসে তেণ করি বাবুরে পছরামা কা বলি মামুকা বিয়া হই যান যার গাদা মু নিচর ন তাকর তো কিয়া জানে কাম ধনা নাই নো বাবু দেবা আমি তমর পড়ি আসি হ্যাঁ গোমা যদি মামু বিহাই দিতে আমার ভঞ্জা বলি হে ডাঁড় খুলি রে এতকি বেল রখতে ন ডেনা ধরি করে ঘরকে ঘিচি নেতে ন মনু যার মনুষ্য ঠানের লোক থিসি মো নিজর ভঞ্জা বলবার ঘিচি নেই বানি কে আগো রাধা চন্দ্র সেন তুই বিবাহ হয়েছিল কি নাই গো বিবাহ হয়েছিল কি নাই রাধা চন্দ্র সেন তুই বিবাহ হয়েছিল কি নাই বিবাহ হয়েছিল কি নাই যদি বিবাহ যদি বিবাহ বসি মগমদালসি কথাতে মোর কহ হসি হসি কথাতে মোর কহ হসি হসি বাবুরে আর গোটে কথা মাই ঘরে যেহেতু বিহা হইছে বলুছন কেন বেদিরে বসিকর বিহা হইতিলে হে কথা কহেবে আর গোটে কথা কহেবে আগো কি মাসকে উতিথি রে নির্বন্ধ কে উতিথি রে গো নির্বন্ধ কে উতিথি রে মাসকে উপরে নির্বন্ধকে উতিথি রে গো নির্বন্ধকে উতিথি রে এই কথা সন্দেহ লাগে বেশি মাই গো মোদালসি এই কথা সন্দেহ লাগে বেশি মাই গো মোদালসি কথাতে মোর কহ হসি হসি কথাতে মোর কহ হসি হসি गोटे कथा पचरामी रे बाबू फेर कहाँ पचराबो आगो ओधम विपिन भासे कथा के मोर संदेह আছে गो कथा के मोर संदेह আছে ओधम विपिन भासे कथा के मोर संदेह আছে गो कथा के मोर संदेह আছে राधा चंद्र सेन केउ राशि मैं गो मोदालसी राधा चंद्र सेन केउ राशि मैं गो मोदालसी मोर मोदालसी कथा के मोर हसी हसी कथा के मोर हसी हसी कहाँ हो जगो मामू कहाँ हो जब कहे तो
उत्पाते मरि जाउछ का ये कानू जो का हला दे हाँ हाँ का हला दे कानू जो जेन कथा बाबू रे आमे जेन कथा पदरै छु हे कथा कहबा के पड़बा बो नानी लो केनता कर्मा बेल छे कितना करमालो जंजालिया जंजाल रे जाले जंजालिया जंजाल जाले हर घाटी के मारू चुगो हे मामू घाटी के हे उचो बाबू गो हर पीरती पीरती बोली तुई मोर महत सारो जो किछु नहीं पुत्ता हर पीरती पीरती बोली तुई मोर महत सारो जो एजन हुरकाला भी नहीं हो बोलबो हेटा कहबो हां कहबा के पड़बा बाबू गो ननी रो अरे जंजालिया जंजाल जाले जंजालिया जंजाल जाले जंजालिया जंजाल जाले घाटी काए मारू चुगो बाबू घाटी काए है चुगो राजा घाटी काए मारू चुगो बाबू गो पीरती पीरती बोली तुमर महत सारू जो पीरती पीरती बोली तुमर महत सारू जो पीरती पीरती बोली तुमर महत सारू जो नानी रो जे काना पछरे जन जानि छ काना पजरे जानलो तोमर दादा और मैं बियाह हेथिलो गाय जे कथा पचरौ छ सते ए कहला नहीं बजे कहबा नहीं कानो मामू गो ओडे ओडे जो 500 तमे पजरौथिला कुड़कुड़ी कुड़कुड़ी हमें पजराले 500 सारे बाबू को इतना इतना कितना केनता कुड़कुड़ी कुड़कुड़ी पद चोमा धरी चोकना कोले ये कथा के कोला ये कथा डर मोबाइल जगह नहीं नहीं कमे काहे डरबो मामू गो हां ई कथाटा पेंटिंग क्वार्टर रे जने आज्ञा आसी के पचरौथिली हां जे राधा एवं चंद्रसेना तो विवाह हेथिले का हेरा जे कृष्णंकर सहित प्रीति करिथिले बोली के पचरौथिली आर तमे एटा सौभाग्य एटा ज्ञान दउ छका राधांकर लागि बोली करी समस्त समग्र नारी माने एछन का खराब काम करूतन बोली के कहउथिले हां हां तेणु कर बुझे के कहि दमा का हितला जे कहि दउ जे सुनो त बाबू गो हाँ श्री राधा कहती सुन मोहन राधा चंद्रसेना विभाख्यान श्री राधा कहती सुन मोहन राधा चंद्रसेना विभाख्यान वृष भानु पत्नी कीर्तिता जानो और चंद्र सुसेना पत्नी जटिला जानो जे और दुहे थिले ओ पुत्रिक और राई दामोदर सेवा करुथिले राई दामोदर सेवा करुथिले आर जमुना रे होई एक गो मोहन गड़िला दिन नेक गड़िला दिन नेक गो मोहन गड़िला दिन नेक बाबू गो हाँ से वृषभानु पत्नी
কীর্তিদা এবং চন্দ্রশেষণ পত্নী জটিলা এମାନେ দুই জন মৈত্র থিলে ସେମାନେ দুই জন যাক অপুত্রিক থিলে সে রাই দামোদর সেবা করুଥିଲେ সেবা করি করি অনেক দিন যেতবেলে গড়ি গলা দিনে কেনতা হলা জানিছ আর রাই দামোদর কৃপা বলরে একা সঙ্গে গর্ভবাস হইলে কীর্তি দ্বারা ধানকু জন্ম কলে জটিলা গর্ভরে চন্দ্রসেনা জন্ম হেলে যে দিনে যমুনারে হেলে ভেট কাঁ হেলো বলেছে আরে বিলেই ঘরকে কোনো আছে যেই করে মুসা বসুছে পাগে বিলেই ঘরকে কোনো আছে কি মুসা বসুছে পাগে আরে বুড়ি বেড়ি লাইন বিট বিট করছে বোঝা করা লাগে এটা ফল কাম করলু নোয়া সাইড কেন না আর জীবাতা কাঁ হেলো নো এটা ফল উঠে মা ফল কাম করলু আকাল লিখি উঠি কেন লাগো বাবু গো যে কাঁ হেতলা জানছ যে যেতেবেলে আর রাই দামোদর কৃপা বলরে একা সঙ্গে গর্ভবাস হইলে কীর্তি দ্বারা ধানকু জন্ম কলে আর জটিলা গর্ভরে চন্দ্রসেনা জন্ম হেলে যে দিনে যমুনারে হেলে ভেট যেতেবেলে যমুনারে হেলে ভেট না কাঁ হেতলা জানিছ আর কীর্তিদা বলে মো ঝিও জন্ম কলি আর কীর্তিদা বলে মো ঝিও জন্ম কলি আর জটিলা বলে মোর পুত্র হে মোহন জটিলা বলে মোর পুত্র তারপরে কাহারা জানিছ আর জটিলা বইলে শুণ সংবাদ মো পুত্র পাই তো ঝিও দেবু তো পূর্বরু এ কথা থিলা ক সত্য আর যহু রাধা যৌবন প্রাপ্ত যে রাধা চন্দ্রসেনা জানো বিবাহ যোজন পিতা মাতা কলে আর বিবাহ যোজন পিতা মাতা কলে আর মঙ্গল আলতি পেলে বৃহস্পতি সেঠারে যাই মিলিলে সেঠারে যাই মিলিলে গো মোহন পাঞ্জি ফিটাই করিলে বাবু গো যেতেবেলে রাধা এবং চন্দ্রসেনা যৌবন প্রাপ্ত হলে তাঙ্কু বিবাহ করবা লাগি তাঙ্কর পিতা মাতা লগন দেখালে খড়ি পাঞ্জি সুঝালি তারপরে কেনতা হলা জানিছ যে রাধাঙ্কর কেন রাশি এবং চন্দ্রসেনাঙ্কর কেন রাশি বলি পচরুথল বাবু গো আর রাধাঙ্কর পিছা রাশি যে পুণ চন্দ্রসেনার মেষ রাশি যে জানো এ দুহিনকু যদি বিবাহ হব চন্দ্রসেনার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিব যে আর তাচুনি চন্দ্রসেন আর ন করিবি বলি মনে ভজ করি আর ন করিবি বলি মনে ভজ করি আর গলে গো ঘর রণ্য গো মোহন বাটরে দেখিলে কৃষ্ণ গলে কখর রণ্য গো মোহন বাটরে দেখিলে কৃষ্ণ
ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କର ହଉଛି ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାଙ୍କର ହଉଛି ମେଷ ରାଶି ଯେ ସେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଯେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିବାହ କରବ ବୋଲେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାର ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟବା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାଙ୍କର ପିତା ଚନ୍ଦ୍ରଶୋଷଣ ଯେ କେଡେ ଦୁଃଖରେ କେତେ ତପସ୍ୟାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପାଇଛେ ବୁଢା ବୁଢୀ ବେଲେ তার মরণ হইযবা মুই নাই বিবাহ করে বলি করি ভজরে সে ঘর অরণ্যকে যেতেবেলে চালি যাইছন সে সমুদ্র কাহি যে জানিছ সে সমুদ্রে এই কপটিয়াকে দেখিছিলি এই কপটিয়া কৃষ্ণଙ୍କୁ যেতেবেলে দেখিছন সে চন্দ্রশোষণ সেনে সবু কথা যেতেবেলে কহিছন যে সেনে সে কৃষ্ণ কাঁ বলে জানিছ এই কপটিয়া কাঁ বলে সেনে তাঙ্কর পিতাଙ୍କୁ জানিছ যে রাধাঙ্কর সহিত অন্য পুরুষଙ୍କୁ বিবাহ করি চন্দ্রশোষণଙ୍କୁ দেলে চন্দ্রসেনার মৃত্যু নাই হবে বলি কহিলে সেতেবেলে চন্দ্রশোষণ কাঁ বলে জানিছ কেন না গুটে পুরুষরে পাইমি আর কেন কে খুঁজি জিমি যে কেন পুরুষর সঙ্গে বিবাহ করমি আর কৃষ্ণଙ୍କୁ সেনে হস্ত জড়ি করে কহিলে তুমি যাই করে রাধাঙ্কু বিবাহ করো বলি করে কহিলে এই কপটিয়ার সবু চাল সেটা জানিছ কি নাই ইয়েটা করছিলা হ্যাঁ এটাকে বিয়া হইছিল মামু গো তুমি ফেরি ইত্রে কেনলা পচরাস কৃষ্ণকে বিয়া হইছিল কামুল কাঁ হেতলা জানিছ আর কৃষ্ণଙ୍କୁ আনি বিবাহ করাইলে বিবাহ হই চন্দ্রসেনাଙ୍କୁ দেলে কহ কহ যে কাঁ হেতলা জানিছ রাধা এবং চন্দ্রসেনা বিবাহ নাই জানিছ কে নাই সর্বপ্রথমে কৃষ্ণঙ্কর সহিত রাধাঙ্কু বিবাহ করিছিলি আচ্ছা তারপরে খালি খালি চন্দ্রসেনা রখিছ খালি রখিছন সেটা ত্রেতয়া যুগর কথারে রামচন্দ্র কথা দিয়েছিলি তেণু করি খালি পত্নী রূপরে সেমানে রখবে তাঙ্কর হস্তরে হস্ত ভোজন করবে তাঙ্কর হস্তরন্ধাকে ভোজন করবার লাগি খালি রখিছিলি তেণু করি এই বাবু বিয়া হেলা বেলকে কেড়ে দিলা ঠাটা সে বাবু ঘরকু পচর কেড়ে দিলু গো 12 বরস ছিল কেতে বড় 12 বরস বলে বুদ্ধি জানি দিলু না জানতিলা গো বাবু গো আরে কৃষ্ণଙ୍କୁ আনি বিবাহ করাইলে বিবাহ হই চন্দ্রসেনাଙ୍କୁ দেলে রাধা চন্দ্রসেনা রহিলে জানো কৃষ্ণ চলিলে নিজ সদন যে আর এপরি বিবাহ চরিত্র এটা কেন্দ্রে প্রমাণ আছে জানিছ কেন্দ্রে না আর কৃষ্ণর সমৃদ্ধ চাচেরি লীলারে কৃষ্ণর সমৃদ্ধ চাচেরি লীলারে আর অছই বিভাজ ঋত গো মোহন বিপিন পদ জড়িতা অছই বিভাজ ঋত গো মোহন বিপিন পদ জড়িতা